जय जगन्नाथ दर्शक बंधु पुणी एक नुआ भिडियो सहित मु गुंडीचा आसन देखा बेलगुंठा नृसिंह मंदिर ठारे गंजाम जिला दंडनाच महासंघ तरफ एक बैठक अनुष्ठित केमती कौन रही आसतु उपभोग करवा। जय माँ दंडकाली। प्रिय सभापति उपस्थित आम गहन आम माटीर सुयोग्य सन्तान श्रीजुक्त संतोष कुमार पंडा महोदय आम अंचल जड़े आईनजीवी एवं उपस्थित अच्छा जड़े युव समाजसेवी श्रीजुक्त प्रशांत कुमार साहू महोदय उपस्थित अच्छा समाजसेवी श्रीजुक्त लिंगराज पात्र महोदय एवं मो सम्मुखें बस दंडनाच को नहीं तन्न तन्न कर विभिन्न प्रसंग को आगे को आनी श्रीजुक्त रवींद्र कुमार पति महोदय आईनजीवी एवं समग्र गंजाम जिले में आम हाट अंबपुर नाटकर दंडनाचर एक स्वतंत्रता रही तार परिप्रेक्षी में श्रीजुक्त पति महोदय अवदान अविस्मरणीय आम गहन में उपस्थित अच्छा साधु स्वाई महोदय संयोजक श्रीजुक्त प्रताप कुमार विषय महोदय उपस्थित अच्छा आम कार्यकर्ता बंधुगण समस्त को हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। आम सम्मुखें बस विभिन्न दंडनाच अनुष्ठान रही जो मैंने सभापति संपादक अधिकारी मैनेजर तथा कार्यकारी सदस्य वृंद को ए मंच तरफ समस्त को हार्दिकता अभिनंदन शुभेच्छा ज्ञापन करा जाउछि। बंधुगण समग्र गंजाम जिले में लोक संस्कृति भित्तिक नाटक कहले सर्वाग्रे दंडनाच रही एवं समग्र राज्य में जदि लोक संस्कृति भित्तिक नाटक कहा जाए ताले गंजाम जिले में परिपूर्ण ही रही केवल उपकूल अंचल मान जिला मानक केवल लोक संस्कृति भित्तिक नाटक कहले पाला नाटक बुझाए एत व्यतीत से कि ना आम पाखे अच्छी दंडनाच खुड़की नाच पाला नाट दासकाठिया रज नाट प्रहलाद नाटक एमती अनेक 21-22 गोटी जहाँकि पृथ्वी में विरल गोटे जिले में एत लोक संस्कृति भित्तिक नाटक रही तो आम प्रसाद एवं अन्य मो सम्मुखें बसवा आम दंड कमिटर आसवा समस्त भाई अधिकारी एवं कर्मकर्ता एवं सभ्यगण बंधुगण आम गत थर आम आस्कार मीटिंग होता से मीटिंग रे बहुत जिन आलोचना होता बहुत से भितर किसी कार्यकारी होता आम शुणी पाइबा आम सभापति महाशय कि एतिक मुझे आमे आमे ही पैसा पे खर्च करें जब कंट्रोल हवा सब ठीक है आमे आर्टिस्ट बुक कर दौर पैसा आमे जब आइबानी से देवे किए देवे आम तेणु ए आम अनुष्ठान कथा कहूँ आम नाच न कर पैसा बड़ गाँव मंदिर रोच जाओ मांगर से बड़ गाँव कि आम से पाई खुशी लगुच नुआ अनुष्ठान हेल्ले आम किसी पैसा बंचे मंदिर डेभलपमेंट हाई प्राइस जगह 13 दिन तुम सफर हो तेणुक गंजाम सबूर दंड 13 दिन हो 17 दिन हो 9 दिन ना 21 दिन गले यहाँ प्राइस कमान आसो जहाँ जहाँ बुकिंग करेंगे तार गोटे एग्रीमेंट हम ସେଇଟା ଗୋଟେ 3 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ସଭାପତି କର୍ମଚାରୀ ଆଣିକି ଖବର ସମ୍ମାନ ପାଇ ଆଉ କହିବେ ନା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ କି କମ୍ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ଦେଇକି ଆଣିକି ତାକୁ କେମିତି ଭଲ କରି ସେଇଟା ଥାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ 1 ଦିନ ଆମର ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ କର ସେଇ ଦିନ କର ହେଲା ଗାର୍ଡେନ କମ୍ এটা কলে হি সম্ভব আউ তোমার এই এটা কিছু লুই মু যেতি উচ্চ কাম করো এটা এটা আমরা কাম করি তো মিটিং করতে সেই আর সম্পূর্ণ রেজাল্ট হচ্ছে তো হও এটি কই মু দর্শক মোর নাম শঙ্কর দলে মু নেক্সট ইয়ার মত মু যাহা করাইছি মু তাহা চলা গয়া कारण जन जन जाए बुकिंग कला जो ठाकुर को मानुले
ଆମର ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡକୁ ଫାକିର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏକଦମ କରେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ 13 ରାତି 18 ରାତି 21 ରାତି 15 ରାତି ବି ଅଛି ଯାହାର ସକ୍ଷମ ଦେଖିକି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଥାଟା କହିଲେ ସେ କଣ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ମ୍ୟାଟର ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ଦର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର। ଆଜିର ଏ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର। କେବଳ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ସାମାଜିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଷାଠିଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ସେ 70,000 ମୁଁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଆଣିଥିଲି ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଲ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆଣିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ କୋଉଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରାଳୟ 5,000 ପଡ଼ିଛି ଦିନକେ କିଏ 7,000 ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ବି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଚିତ୍ରାଳୟ 5,000 ପଡ଼ିବ 5,000 ରୁ 10,000 ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ କହିଲେ 13 ରାତି ଆগে ଆସିବେନି ଏବେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ 45 ରୁ 50,000 କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନ ଆସିବ ମତେ କହିବେ 13 ରାତି କାରଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଟ୍ଟା ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ସଫର ଆସିବେନି 21 ରାତି ସମୟ ଆସିବେ ଆପଣ 13 ରାତି ଯାଆନ୍ତୁ 50,000 ଆସିବେ ଆପଣ ତ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିବେ 60,000 ସେ 50,000 କାହିଁକି ଆସିବେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଭଲ